Salut le monde! Aujourd'hui, on va corriger un exercice qui porte sur la leçon de la transformation lente, transformation rapide et facteurs cinétiques. Les notions qu'on abordera sont l'oxydation et la réduction, l'équation de réaction, les facteurs cinétiques ou l'interprétation graphique. L'exercice هذا هو الثالث ديالنا où il porte sur l'identification des grandeurs cinétiques. بحال ديما باش ننظموا القراءة ديالنا ديال لي لونسي كناخدو لو روز ديال لي دوني نوميريك, le jaune ديال لي دوني non numériques ou le bleu pour les questions ou داكشي اللي مطلوب منا. Passons maintenant à la première question. On nous dit que le zinc Zn réagit avec les ions H+, en milieu aqueux pour donner des ions Zn2+, et du dihydrogène H2. Écrire l'équation de la réaction et préciser les couples intervenants. Donc, أول حاجة خصنا نلاحظو هي أن عطينا Zn, H+, Zn2+, ou H2. En jaune. Le jaune شنو كيعني بأنهم ce sont des données non numériques. كي قلنا بأن هاد Zn هذا كيتفاعل مع هاد H+ هذا وكيعطينا هاد Zn2+ و H2. Donc les réactifs ديالنا هما Zn et H+ و les produits ديالنا هما Zn2+ et H2. Donc بقى لينا غير نعرفوا العوامل ديال هاد Zn, H+, Zn2+ et H2 في l'équation de réaction ديالنا. Donc أول حاجة غنديرو هي اننا غنشوفوا لوكسيداسيون ديال Zn en Zn2+. هاد لوكسيداسيون غنرجعوا لها من بعد. دونك كي كنديرو هنا Zn اللي كانت عندنا سوليد كتحول ل Zn2+. اللي خصنا ديما نعقلوا عليه هو ان هنا لو نومبر ديال لي زاتوم ديال Zn خصو يكون لو ميم كو هنا ولا شارج ديال هاد Zn خصها تكون لا ميم كو هنا. بالنسبه لو ميم نومبر داتوم عندنا دونك بيس مزيان هنايا. باغ كونطخ بالنسبه لا شارج شوفوا هنا لا شارج هي 0 وهنا لا شارج هي 2+. دونك خصنا نلقاو حل باش هاد 2+ تولي 0. عندنا واحد الحل بسيط هو اننا كنزيدو ليها 2e-. اي دونك لا رياكسيون ديالنا كتكون ZnS كتعطينا Zn2+, bien sûr, plus 2e-. Donc كنكتبوها هنا في البروبر ZnS كتعطينا Zn2+, plus 2e. مي علاش هادي سي اون اوكسيداسيون؟ غنعطيكم واحد لاستيوس باش تبقاو عاقلين على شنو هو الاكسيدون، شنو هو الريدكتور، شنو هي الاكسيداسيون، شنو هي الريدكسيون. دونك الاكسيدون ديما هو اللي كيكون حداه لي زيليكترون، وباش تعقلوا عليها l'oxydant كيكتسب دي زيليكترون. دونك نتوما في دماغكم ما تسميوش اوكسيدون، تسميوه اوكسيدون حيت كيكتسب. دونك سهله، l'oxydant كيكتسب كنقولوا اوكسيدون، دوكو كنتفكروا اوكسيدون. لا رياكسيون اللي كتعطينا لوكسيدون هي لوكسيداسيون، والاكس ديال لوكسيدون هو الريدكتور، يعني هو اللي كيفقد، يعني هو اللي ما كيكونش حداه لي زيليكترون، وهذاك اللي كيعطينا لو ريدكتور هو الريدكسيون. دونك نتوما ما تعقلوش على هادي وعلى هادي وعلى هادي، عقلوا غير على هادي ومنها غتبدوهم كاملين. وبالنسبه للريدكسيون عندنا H+ كتحول ل H2. دونك كنديرو هنا H+ وكنديرو هكا H2 à l'état gazeux. مي لاحظوا معايا à gauche ou à droite on n'a pas le même nombre d'atomes حيت هنا عندنا جوج وهنا عندنا واحد، دوكو كنضربو هذا في جوج. حاجه اخرى لا شارج à droite هي 0 وهنا عندنا جوج فوا 1+ هي جوج بلس. هاد جوج بلس خصنا نرجعوها 0. كيفاش غنديرو؟ بحال في الاول غنزيدو 2e-. et donc la réaction كتولي عندنا 2H+ plus 2e- égale à H2 à l'état gazeux. هنا عاوتاني علاش غنقلبو على لوكسيدون. لوكسيدون هو هذا، مي ما عندناش في لي برودوي، عندنا في لي رياكتيف. دونك الاكس ديالو اللي هو H2 هو اللي تكون، الاكس ديالو سي لو ريدكتور. Donc, c'est effectivement une réduction. Et on va l'équation de réaction. L'équation de réaction, quand je mets داكشي اللي كاين في اليسار وكيعطينا داكشي اللي كاين في اليمين. Donc غتجينا Zn à l'état solide plus 2H plus 2e- كتعطينا Zn2 plus 2e- plus H2 à l'état gazeux. دونك اول حاجه غنديرو هاد 2e هادشي مع 2e وغنلاحظوا واش كلشي هو هذاك. عندنا ان اتوم ديال Zn، هنا عندنا ان اتوم ديال Zn، عندنا دو اتوم ديال الهيدروجين، عندنا لا شارج هنايا هي 2+ وهنا هي 2+. دونك ليكواسيون عندنا مقاده. Et donc, à l'équation de réaction que j'ai hier, Zn à l'état solide plus 2H+, que c'était un Zn2+, plus H2 à l'état gazeux. Ou la dernière partie de la question, il y a les couples intervenants. Comme je vais un couple de l'oxydoréduction, OX-RED. Ou l'oxydant est dans l'eau, ou les électrons, donc Zn2+. Ou l'oxydant est dans la réaction tania, ou de H+, les électrons. Donc, quand je H+, H2, ou Zn2+, Zn. Et اوكسيدون وهادو دي ريدكتور. مي ردوا معايا البال، هنا ما كتبناش 2H+، كنكتبو غير H+ بلا المعامل ديالها. ديما عندكم نديرو هاد الغلط. Allez, on passe à la deuxième question.
Dans la partie de l'exercice, on introduit du zinc dans un flacon contenant une solution d'acide chlorhydrique de concentration C et de volume V égale à 100 ml à la température θ. L'expérience est répétée pour relever l'influence des paramètres expérimentaux sur la durée de la réaction. On a un tableau fait les θ pour chaque expérience, et la température pour chaque expérience en degrés Celsius, ou les concentrations de l'acide chlorhydrique pour chaque expérience, en mol par litre bien sûr. Les courbes ci-contre représentent l'évolution du volume du dihydrogène dégagé au cours du temps. Dans les trois cas, le zinc est le réactif limitant. La question, ou la d'associer chacune des courbes à l'expérience correspondante. Les courbes ou les données des expériences. Donc, je vais les expériences. Une température θ liée à 20 degrés Celsius ou une concentration de l'acide chlorhydrique il y a 0,15 mol par litre. Le 45 degrés Celsius ou 0,2 mol par litre. Ou 45 degrés Celsius ou 0,15 mol par litre. Mais zinc راكن introduit la même quantité. Donc اللي كيتبدل لنا الكونسنتراسيون ديالو هو هاد سي ديال l'acide chlorhydrique. Donc اول حاجه غادي نفكروا هي ان لا température θ c'est un facteur cinétique لان شحال ما تزادت لا température كتزاد لا فيتيس ديال لا رياكسيون ولا كونسنتراسيون ديال لي رياكتيف انيسيو حتى هي سي ان فاكتور سينيتيك لان شحال ما كيتزاد لا كونسنتراسيون ديال لي رياكتيف انيسيو كتزاد عاوتاني لا فيتيس دو رياكسيون. باش نبقاو منظمين سكون فا فير سي كون فا نوتي كل حاجه من داكشي اللي عندنا. دونك اون فا نوتي V1 V2 ou V3 θ1 θ2 θ3 C1 C2 C3 respectivement les vitesses de réaction. V1 V2 V3 les vitesses de réaction, θ1 θ2 θ3 les températures ou C1 C2 C3 les concentrations en acide chlorhydrique. ديال les expériences 1 2 et 3 كنلاحظوا من الجدول ديالنا ان هاد C1 كيساوي من C3 ولكن la température pour la première expérience صغر من la température pour la troisième expérience. Et donc puisque هادي فحال donc غنميكو عليها نشوفوا غير la température. Ou puisque ديال الاولى صغر من ديال الثالثه غتكون la vitesse de réaction ديال la première expérience اقل من la vitesse de réaction في la troisième expérience. حيت justement la vitesse de réaction كتكبر مع la température. يعني شحال ما كتكون la température صغيره كتكون la vitesse de réaction صغيره شحال ما كتكون كبيره حتى هي. De la même manière غادي نقارنوا θ2 مع θ3 وغيجيونا سي لي ميم لان 45 degrés Celsius. Par contre, C3, il y a 0,15 mol par litre. Ou C2, il y a 0,2 mol par litre. Donc C3, ça va C2. Et par conséquent, V3, ça va V2. Les concentrations des réactifs initiaux, ce sont des facteurs cinétiques. Donc, chaque fois que tu la concentration, que tu la vitesse, chaque fois que tu la concentration, que tu la vitesse. Donc, c'est logique, V3, ça va V2. Et par conséquent, V1, ça va V3 ou ça va V2. D'abord, on doit le graphique. Une courbe plus rapide que l'autre. Et par conséquent, on a que la courbe elle correspond à quelle expérience. Donc, suivant le graphique, VC sera le VB sera le VA. علاش؟ لأن un instant T مثلا إلا جديناه وسقطناه على les courbes غنلقاو بأن في هذاك l'instant T في C, B ou في A. Le volume في C ou le volume B ou le volume A. Ou le volume في C sera le في B ou sera le في A. Et donc H2O2 qui تكون plus rapidement في A que في B que في C. Donc l'étape finale ديالنا غتكون هي ان l'expérience 1 هي la courbe C لان هنا صغيره l'expérience 2 هي la courbe A لان الكبيره و l'expérience 3 هي la courbe B لان المتوسطه والمتوسطه. C'était assez simple ياك. ايوا نقول لكم تراجعوا مزيان le cours باش justement يبقاو يجيكم هاد exercice hyper facile. Allez, ciao.